Okay, game. Nice. Nakuha ni Jel. No good by Jel. No good. Nice shot. Score 2-0. Okay. Wala pa. Muntikan lang. Sayang, hindi tumama sa board. Okay, good ha. Jen. No good. Same ball, last touch by Ballesteros. Three points by Sir Robin. Score 2-3. No good by George. Ballesteros, pinasa kay Jen, binalik kay Robin. No good. Nakuha uli ni Jen. Yun lang. Hindi na-anticipate ni number 8. Marky 3. Score 5-3. Eight seconds. George. Pinasa kay Pagkalinawan, ang ganda. Pagkalinawan, low ganda. Kuha ulit ni Pagkalinawan. Easy 2. Score 7-3. George. Nice rebound by Ballesteros. Ballesteros. Nakuha. Libre. Sayang. Hindi pa travel. Tumira, no good. Number 8, lefty shot. Sayang. Uwi ka na? Ah. Cash, di cash ka? Ah. Okay, good ah. 8 seconds. Okay. Foul daw, foul. Okay ka lang, boss? Nice rebound. Iwas na po tayo. Nako, ganda yata. Marky 3. Para nag-layup lang. 7-3. 10-3 pala. Nako, isang anlayo. Kitang-kita ko. Anlayo. Sana. Na early release. Pero good shot pa rin yun. Good shot selection. Jen. Maalas si Jen. Dito ako bukas. The same time pa rin.
Sino foul? Ah, okay, not counted. Umamin yung kakampi mo. Hold up. 10-3. Eric. No good. JM3. 13-3. Still JM. Umatras. Skala ko. Shoot na. Sayang. Maalat si number 8. Pagkalinawan, nakuha ni Balesteros, nakuha ni Eric, palitan na turnover. Eric, naipit, napilit. 15-3. Good daw, good. 17-3. George, 3 points. Score 23. Good. Ano ba yun? Dos, tres? Dos, okay. 22-3, last 24 seconds. Ha? Gusto mo, kumunik ka sa akin. Wait lang. Okay. Wait. 25-5. 25-5. 6.9 seconds. Two seconds. And okay. Oh, 20. Hindi ito. 25-7. 25 Oh, 25. Oh, 25 na. 25-7. Sino na nakakuha ng possession kanina? Sila. Sa kalaban. Oh. Dito bola. 25-7. Change court. Ha? Oh, nga inyo. Dito bola. Sabi niya. Kaya may nakakuha. Okay, game ha. 7-25. Good po yan, good. Jill, nice shot. Kala ko sasablay pa. 9-25. Magkakaroon pa ng miracle comeback. Eric, no good. Nakuha ni number 6. Sakto ang pasa. Number 8. Oy! Mukhang pagod si number 8 ah. 11-25. 14 ang hinahabol niyo, Jel. Same ball, last touch by number 6. Six minutes, 35 seconds. Marking, no good. Nakuha ni number 8.
Ang ganda ng pasa. Unselfish. Nice shot by number 6. 13-25. Pagkalinawan. 12 seconds. Ang ganda. Sayang. To number 8. Patay kayo. Lefty. Ang ganda ng pasa. Nice shot by number 6. 15-25. Nice set by Pascual. 14 seconds to shoot. No good. Sayang. 5 minutes, 30 seconds. 10 na lang hinahabol. Nako, JM. Patay kayo. Sayang. No good. Okay, wala na. Bola nila Jen. Okay, umamin na. Yan po ang madaling pagdidesisyon. Labas muna, labas muna. 4 minutes, 40 seconds. Sayang. Number 6, sayang. Rebound by Eric. To JM. To Marky Miles. Marky. 3! 15-28. Napatay na. Sayang. Nice shot by number 6. 17-28. Ang ganda naman ng pasang yun. Gusto pa ng pasabit. 8 seconds. 5 seconds. Nice shot. 17-30. Balesteros. Pinasa kay number 8. To Robin. Robin. Sayang. Nice shot by Pagkalinawan. 17-32. Ang lakas! Sayang! Jen! Sayang! Two points by Pascual. 17-34. Okay, 2 points. Oh. Marky. No good. Libre number 8. Nice shot. 21-34. 13. 1 minute 50 seconds.
Okay, 2 points. 23-34, 11, 1 minute 25. Pascual. Mukhang idediretso. Pascual! Grabe. 23-36. 1 minute 10 seconds. Last 1 minute. 25-36, last 55 seconds. Alin? 45 seconds. Marky, sayang. Last 36. 27-36, 32 seconds. Okay, wag na daw. Last 29 seconds. Munti ka ma 8 seconds yun. 29-36, 9.8 seconds. 7 seconds. 2.4 seconds, 2.4. Jel, kakampi mo si ano sila Marky. Okay, game. Okay, game ball. Pre, diretso kayo. Diretso ka, kaya pa? Marky, diretso kayo. Pero ang kakampi nyo si ano na si Jel. Diretso ka. Si Jel tsaka si Ballesteros kasi nakatatlo na si ano Hindi na po, nakatatlo na yan Nagtig-isa sila Yun nga, pinagtig-isa ko sila, di ba? Pinaghati ko yung isa nung game. Pero may isang game pa tayo. Ikaw na lang muna. Nakatatlo na kasi sila Wait lang po. May isang game pa naman, may isang game pa. Hindi. Hindi, 8-08 tayo matatapos Okay, game. Rudy, after na kayo nito. Kasi nakatatlo na kayo May isang game pa naman.